te. Hait. Nakuha na kasi mong kaugalingon og kinuha na si mong kutsilyo. Babae, day ninyo. Sir, lagi sugal dito, no? Na, pino na siya. Kaya nabibiwan. Ang garlic, pang pagahi sa... ano ka, oy? Habdos. What's that? Pakita asad, uy, nga century. Sa, uy. This one is the fresh cream or coconut cream. Siyang focus. Uy, open. Unya, nana. Ato sa nikanon, be. Nay. Di ba di ka makaalis sa kart? Pikas kamot kaya gamita. Wala din siya mga kolak. Daghan na. Sinuko ba? Ang singanan eh. Hands. Di makaling luto ah. Ay naman ginilog-gilog. Ako na siguro na nuts. Timplahi, oy. Napa may... Ay, pakita nga irurot ang ito na. Magic. Kala kasi no? Wala naman eh, ay. Yung ano naman eh. Magkuhan mo, buti siya lang. Parat? Dili. Magasitog na, mag-uga. Wala saan eh. Lami, man siya lang no. Meron na aftertaste. Wala man. Okay siya. Uy, ate, paghilom. Ate! Tinawin na ba? Hingdan ba, tika? Ha? Ay, pag-aling. Ate! Magbalik mo yung kuno. Di ko no sige sa tayo. Naninitlog? Wala. Saka to man ang lubibang. Fresh na. Can I taste that? Namin siya dahil. Lami na! Ah, try. Pwede ka Maria. Lami ba yan, no? Rate ang food. Rate ang food. 8. Cheater, no? Ikaw, Maria, try. Try. Ikaw, Maria. Lami? 10 over, rate. 1 to 10. 1 to 10. 10 is the highest. 1 is the lowest. What's the rate? 10. Ah! Today's I'm going to cook the last chicken in the freezer. So
I'm going to make a fried chicken. Yeah. I'm going to cook. I've already put a mixing in here. Crispy fry. Hoy, Boris! Boris! Say hi! Say hi! Say hi for! Say hi! Say hi, mommy! Say hi, mommy! Give me a kiss. Look, the sunset! It's going down. Going up there. Hunas. It's low tide today. Low tide, but not too much low tide. Where's the fireworks? It's not yet. I mean the nights? Yes. I wish I can go swimming. Huh? I I wish, wish I wish I can go swimming. tomorrow we're going to swim, okay? Okay. Tomorrow's Christmas. No, the Christmas finish. It's New Year. Tonight is New Year. And how long? Unsa daron bahog lagi ron? Ha? Ah, bahog daron ko ano. Today we're going to cook a salad. Sponsored by Janjan. Nakaturis. Nakatulis. Mine. Asa nga si dili na lang ni siya kuha-kuhan. Panit? Anting uy. Ay, kuha din siya. Sayang mang panit eh. Pwede na si... Kali sayang mang panit eh. Apil na naman sa budget. Ang kaanit. Sabok ka. Kabli ni di ka? Barato na ka ba? Pang makaroni na lang isa sa... Uy! Na! Wala tani ron. Wan agad tani. Tagay, nas dudong ka mo. Ugasi sa ito, Maria B. Kaya gawa sagol, nagbahay na sila ang tulong usa. Pwede na. Tanan? Oh, gasi tanan din. Ang dito mo kuha, bro, eh. Bawal naman. Kapila na chichi, tigo. Idin. 60. 65. Diro, duha 25. Ang... Apple. Yan si kadak. Dito ka, tulo 50. Tulo 50. Diro, duha 25. Pulis. Din ka kakuan. Dira lagi sa katong birkirihan. Dira sa Anong nakaara? Di ka? nakapalit, mami. Forrest already bought this. Oh, Forrest! Oh. Lami na kay bukay. Naranag na nagbangs. Oh, Maria. Gabriel, panitanan na yan. Oh, Forrest yan. Panitin na yati kong. Gab. Dai, mak balon. Dito ba? Oh, Yung pa na! Yung pa na! gagluto yun eh. Iyo pa! Ba? Ibo pa! Ano yan? Murag pila ko diri ba kay mingaw ka yung kung susud ay sa abli ni di ko. Ay. Sponsor by Janjan Raban eh. Ang sabaw na di. Eh, ato na ni kanig gatasan. Kung ano nagatas eh. Gatas? What's a gatas? Secret. Pankuha ng pabuto. Kita galuto. Galuto. Ika nagluto pa.